Kada su skoro astronomi detektovali crnu rupu, 55 miliona svetlosnih godina daleko, brujali su svi živi mediji, utrkujući se ko će većem auditorijumu preneti ovu veliku vest. Međutim, kada je japanski doktor Yoshinori Ohsumi 2016. godine svetu konačno predstavio rešenje jedne od najvećih naučnih misterija koja se proučava već 50 godina i direktno se tiče našeg tela, njegovog zdravlja i duha, mediji su bili jako škrti, a možemo reći i potpuno nemi. Nažalost i meni koji se bavim informacijama svakodnevno, trebalo je nešto ozbiljno zdravstveno da se desi da bih uopšte saznao za pojam autofagija. Kada sam shvatio da to veliko otkriće već slavi svoj 3. rođendan, bio sam prilično razočaran. Nema mnogo toga nejasnog oko toga zašto je to tako. Razlog zašto pojedine Nobelove nagrade nisu propraćene masovnim medijima je prost kao pasulj. Crna rupa nema svoje direktne interesne reklamne grupe, a hrana itekako. Hrana je jedna od najprofitabilnijih grana reklamiranja i najveći izvor prihoda medijskim kućama. Ni jednoj multinacionalnoj kompaniji koja nas snabdeva hranom nije u interesu da jedete manje i zdravije, već da jedete mnogo i nezdravo. Mediji su prilično zatajili kod informacije da je gladovanje nešto najzdravije što možete pokloniti vašem organizmu. U to ime ovaj video posvetit ćemo pravim, pravcatim naučnicima i opipljivoj dokazanoj nauci. Molim vas da ovaj video pogledate pažljivo i upoznate se sa ovim dijamantskim otkrićem, jer vam na svom primjeru garantujem da ćete za samo nedelju dana osjetiti sve privilegije ovog saznanja. Ja sam lično maltene izlečio tinitus, družeći se sa autofagijom. O tome možete saznati više u ovom videu. Autofagiju prvi je detektovao belgijski doktor Christian de Duve, tako što je proučavao tkivo jetre i uočio neke neverovatne stvari. Video je da ćelije imaju specijalne delove gdje se vrši recikliranje. Nešto kasnije ti delovi dobili su ime lizozomi. Lizozomi su poput želuca ćelije, sadrže specifične enzime za varenje koji pomažu ćeliji da stvari oštećeno tkivo, ostatke hrane, bakterije, viruse i drugo. I tako otpadke proteina pretvara u aminokiseline. Zapravo sav taj otpad pretvara se pomoću lizozoma u novu energiju i taj proces naziva se autofagija. I da ne postoji, čovjek ne bi preživeo. Međutim, to ne znači da treba da se vodite parolom organizam će to sam, jer neće. A neće zato što se proces autofagije svakim novim unosom hrane zaustavlja, jer ćelije nemaju potrebe da se recikliraju, pored bogate trpeze hrane iz stomaka koju ste upravo uneli u sebe, uglavnom najlošijeg kvaliteta. Ovo se posebno odnosi na jačinu proteina. Čovjek koji dnevno poput mene do skoro unosi po 3 mesna obroka, od autofagije ili samo čišćenja neće vidjeti ni slovo A. Autofagija je zapravo samo recikliranje organizma. Kada mozak detektuje da do stomaka ne dolazi hrana, pre svega proteini, slikovito pali sirenu za uzbunu ili stres i prosleđuje informaciju ćelijama da je uzalud čekati da hranu treba da pronađu same. Kako ćelije u našem organizmu ne traju večno, iznova i iznova se stvara količina mrtvih ćelija, nazovimo otpadaka. Kako su same mrtve ćelije sačinjene od proteina, zdrave ćelije uzimaće neophodne hranljive sastojke proteine hraneći se njima, dakle reciklaža. Sama logika nalaže da ako podvrgnete telo ovakvom vidu stresa, ono će sve češće i češće se hraniti samim sobom, a to direktno znači da ćete u svom organizmu praktikujući ovo povećati broj zdravih ćelija i smanjiti koncentraciju mrtvih. Dakle, ko bi rekao da je post toliko zdrav? Pogotovo u vreme ekspanzije megamarketa i brze hrane, zar ne? Pa recite sami, koliko je vas čulo za novi telefon Huawei, crnu rupu ili autofagiju? Vidjet ćete da će autofagija imati najmanji broj odgovora. Ali koliko je nas spremno na ekstremne postove? To je jako zanimljivo pitanje. Pa jako mali broj. U ovoj činjenici upravo leži prava nauka i veličina Ohsumijevog otkrića i razloga zašto su mediji škrti u objavi rezultata realne, dokazive nauke, kakva je autofagija.
Ne morate gladovati danima da bi se družili sa autofagijom. Autofagiju možete pokrenuti i smanjivanjem obroka, a najviše jačih proteina poput mesa. U prevodu, budite pametni na duže staze. Zašto bi crkavali kroz više dnevne postove, kada iste rezultate možete postići na duži vremenski rok, tako što gladujete? Ukoliko skromnu ishranu praktikujete danima, proces autofagije se aktivira svakim danom sve ranije i ranije, to jest za mnogo manje sati. Kada pojedete svoj posljednji obrok, recimo jedno veče, posle 12 do 16 sati, mozak će poslati informacije ćelijama da počnu da se hrane bilo kojim proteinima koje pronađu u organizmu. Ako ovakav režim ishrane praktikujete duži vremenski period, ta satnica će se smanjivati jer vašem telu konstantno nedostaje proteina. Ja sam srećom, sada shvatam, po dobijenju tinitusa, zujanja u ušima, dobio audio signalizator da uništavam svoj organizam prežderavanjem i otrovima i da je vreme da se opametim. Kod mnogih ljudi signalizator se ne javlja, a rezultat je ili neka teška bolest ili iznenadna smrt, uglavnom kasno. Dr. Ošumi, između ostalog, otkrio je i naučnim eksperimentom potvrdio da proces autofagije zaista deluje. Zato i naglašavam da je ovo prava nauka potvrđena eksperimentalno, neupitno. Otkrivena su 2 senzacionalna otkrića vezana za sam proces reciklaže. Otkriveno je da je sam proces autofagije glavni i odgovorni direktor starenja i da starost kao starost izgleda kako izgleda upravo zbog usporenosti procesa autofagije. U organizmu se nagomilava otpad koji se ne može reciklirati, a on se odražava kroz vizuelnu starost organizma, što direktno ukazuje na činjenicu da je treba oberučke prihvatiti i koristiti na vreme, jer ćemo na taj način ublažiti starenje i produžiti život. Drugo jako važno otkriće vezano je za početak razvoja malignih ćelija, koje mogu lako poslužiti kao obrok zdravim ćelijama u početnim fazama dok još nisu metastazirale, što ponovo ukazuje da kultura upražnjavanja autofagije treba da počne i u ranijem dobu, te na taj način rak može biti potpuno izlečen kao bolest, ako se mi kao čovečanstvo uputimo i dovoljno informišemo šta znači hraniti se zdravo. A pogotovo koliko je važno gladovati i odricati se hrane, kao što su naši preci prirodno i činili. Jedini način da se to stvarno uradi je da ljudi dele ovaj video i slične video snimke na temu autofagije, kako bi se ljudi u što većem broju upoznali sa prednostima prave, dokazane nauke koja se direktno tiče naših života. Za kraj ja ću vam ispričati moj način gladovanja, možda će nekom pomoći, koji je, čini mi se, najlakše za podneti jer su prve krize zbog nedostatka unosa hrane na koju smo navikli slabije nego kod rigoroznih postova. A što je najvažnije, ja vam lično mogu garantovati rezultate za 2 nedelje. Bićete kao novi, pun života i zdravlja. Prvo što ćete zapaziti je ogromna količina slina koje ćete izbacivati svakodnevno. Verovatno tih otrova koji su se nagomilavali u vašim sinusima i gde sve ne. Ja sam lično izbacio sve proizvode koje nam reklamiraju na TV-u, iza kojih navodno stoje naučnici u belim mantilima koji tehnološkim analizama potvrđeno, jel te, stoje iza toga i te iste otrove overavaju pečatima, a zapravo lupaju pečat na hranu koja desetkuje stanovništvo. Legalizovana naučna sramota. Obroke unosim u periodu između 11 i 7 sati uveče. U periodu posle i pre ne unosim ništa osim vode i čaja. Potrudite se da smanjite unos česmovače. Dobavljajte vodu sa izvora ili kupite filtere. Gorivo nije toliko skupo. Čaj, neki prirodni poput matičnjaka, zeleni, u svakom slučaju sa sela. Za doručak preciznije posle 11 sati jedem voće, suvo voće, orašaste proizvode i jedno kuvano jaje. Nakon toga popijem 2 čaja. Do ručka, ako opet ogladnim, nešto iz ovog menija. Ručak jedite opušteno, ali se trudite da to bude vašom rukom spremljeno. Ja lično dobavljam meso sa sela, imate ga gde god želite i uz malo truda možete se dogovoriti sa ljudima na selu da za vas uzgajaju piliće, svinje i tako dalje. Tako ćete pomoći i našoj ekonomiji da se razvija, a i vašem zdravlju.
Na taj način izbacit ćete najteže otrove koje vam se nude kroz meso u megamarketima sumnjivog porekla, jer se radi na tome da se uništi selo i mali proizvođači zdravog mesa. Dakle, ručajte opušteno i bez brige, ali zdravo. Kafa tek posle ručka, kada se u organizmu nalazi toliko vitamina i zdravih proteina da ne može da smeta. A pritom, to i jeste period kada osetite da vam se oči stvarno zatvaraju, a ne ujutru na prazan želudac, što sam ja primenjivao 20 godina svog života, jer sam bio neinformisani magarac. Posle ručka, pred početak posta, pojedite još malo suvog voća ili čega god iz zdravog menija i u 7 sati s Bogom hrana. Do sutra u 11. Autofagija će biti sve delotvornija kako se dani nižu. A kada steknete naviku da posle nje od 11 sati ujutru unesete zdrave vitamine, počet ćete već uveliko bolje da se osjećate. To vam garantujem ja lično i personalno. Za kraj, u procesu autofagije izbacio sam najveći broj klipova do sada, jer sam hronično pun energije i mozak mi radi savršeno. Tinnitus se jedva nazire i više mi maltene i ne smeta. Proučite autofagiju, pogotovo idite u onaj deo, naučni deo Google-a vezano za autofagiju i delite ime o gospodinu doktoru Yoshinori Osumiju, jer čovek to zaista zaslužuje. Jedan od velikana svetske nauke ikada. Pozdrav, dobri ljudi, do sledećeg videa. Volim vas, Fes.